Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Septia Nur Saputri. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan atau menerjemahkan sebuah ceramah dari Ustadz Muhammad Hamasat. Video kali ini merupakan tugas kedua dari mata kuliah Tarjamah Qoriyah. Yang pertama itu kemarin video tentang terjemahan untuk kartun anak-anak yang berbahasa Arab. Dalam video kali ini saya akan menerjemahkan seperti yang saya bilang tadi tentang ceramahnya atau khutbahnya dari Ustadz Hamasat, yaitu tentang nafsu. Baik, langsung saja kita tonton dulu videonya, nanti baru saya yang menjelaskan artinya. Innal katsira minna la yashku qaswata هذا القلب. كثير منا لربما يجلس مع نفسه وحيدا فتلومه هذه النفس. لعل الواحد منا يتساءل دوما ويقول إني لا أجد أن في نفسي وفي روحي ضميرا يؤنبني، أي أنني كلما عصيت الله، أنني كلما أذنبت، أنني كلما اقترفت معصية أو كبيرة بدأت هذه النفس تلومني. والواحد منا يتساءل هل هذا اللوم لهذه النفس هو لوم طبيعي؟ هل هذا اللوم لهذه النفس هو لوم طبيعي؟ أقول لك أيها الحبيب، إن الله عظيم ولا يقسم إلا بعظيم. إن الله عظيم ولا يقسم إلا بعظيم. قال الله تعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أقسم الله بهذه النفس التي أنت تمتلكها. أقسم الله بهذه النفس التي تقول لك اليوم لماذا لم تصلي؟ أقسم الله بالنفس التي تقول لك لماذا تذنب؟ لماذا تعصي؟ لماذا اغتبت فلان؟ لماذا قطعت رحمك؟ لماذا تعاملت بالربا؟ لماذا أخرت الصلاة عن وقتها؟ لماذا عاقبت والدك؟ هذه النفس هي نفس عند الله سبحانه وتعالى عظيمة، وإن كانت جاءت متأخرة بعد النفس المطمئنة، لأن الأنفس كما تدري وتعلم نفس مطمئنة ونفس لوامة ونفس أمارة بالسوء. النفس المطمئنة هي التي تداوم على الطاعات، تداوم على العبادة، لكن أكثر الناس يحملون نفس لوامة. فأنت على خير، والله أنت على خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى أبو هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده. اسمع أيها الحبيب واطمئن، اسمع واطمئن، ولو بلغت ذنوبك الآفاق. اسمع واطمئن ولو بلغت ذنوبك الآفاق، والذي نفسي بيده لو أنكم لم تذنبون، لو أن الواحد منا لا يذنب لأذهبكم الله وجاء بقوم يستغفرون الله فيغفر لهم. وجاء الله بقوم يستغفرون الله فيغفر لهم. تدري حنظلة رضي الله عنه يقول أيضا في صحيح مسلم أنه لقي يوما أبو بكر، لقي في الشارع أبو بكر، فقال أبو بكر يا حنظلة كيف حالك يا حنظلة؟ فقال حنظلة نافق حنظلة يا أبا بكر، يعني النفاق دخل قلبي، دخل قلبي النفاق يا أبا بكر. فقال أبو بكر ماذا تقول يا حنظلة؟ قال يا أبا بكر نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم
يذكرنا بالجنة والنار كأن رأي العين، ثم نخرج من عنده فنعاسف الأزواج والأولاد فننسى. لما نكون مع النبي يذكر لنا الجنة والنار فتطير قلوبنا من الإيمان، لكن نرجع إلى بيوتنا يبدأ الرزق والراتب والأزواج ورزق فلان ورزق ولدي والجامعة، تبدأ الحياة اليومية. فقال نافق، اتهم نفسه بالنفاق لأنه يكون عند النبي في حالة إيمانية عظيمة، لكن إذا غادر عاد إلى الدنيا والأزواج والأولاد فنسي ما قاله رسول الله. أبو بكر ماذا قال لحنظلة؟ قال وإنا لنجد مثل هذا يا حنظلة. أبو بكر، من أنا وأنت عند أبو بكر؟ من أنا وأنت عند أبو بكر؟ أبو بكر يقول إنا لنجد مثل هذا، يعني أننا نكون مع النبي نسمع الجنة والنار فتطير قلوبنا من الإيمان، نعود إلى الزوجة والأولاد والحياة فننسى. قال أبو بكر يا حنظلة نذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم نخبره بهذا. فذهبوا فقال حنظلة يا رسول الله إنا لنجلس معك تذكرنا بالجنة والنار كأن رأي العين، لكننا إذا ما خرجنا وعافسنا الأزواج والأولاد نسينا، إذا عافسنا الأولاد والأزواج نسينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو أنكم تدومون على ما كنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقاتكم، ولكن ساعة وساعة يا حنظلة. لو أنكم تكونون على ما كنتم عليه عندي بعدما تخرجون لصافحتكم الملائكة في فرشكم وفي طرقاتكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. فيا أيها الحبيب اعلم أنك أنت على خير. Langsung saja begini terjemahannya. Banyak di antara kita yang meluhkan hati ini keras. Banyak di antara kita yang mungkin hari ini sedang duduk sendiri tapi nafsu ini terus menyakiti kita. Sehingga kita bertanya-tanya, saya tidak menemukan ketenangan dalam jiwa dan atau ruh ini. Setiap saya berbuat maksiat, hati ini terasa sakit dan sesak. Setiap saya berbuat dosa dan saya tahu dosa itu besar, yang berasal dari nafsu ini, saya merasa muak dan saya menyalahkan diri saya sendiri. Dan saya bertanya, apakah celaan untuk nafsu ini berasal dari Allah? Allah Maha Agung dan bersumpah dengan yang agung-agung pula. Contoh dalam surah Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu binafsil lawwamah. Aku bersumpah demi hari kiamat dan aku bersumpah demi jiwa yang menyalahkan dirinya sendiri. Allah bersumpah dengan nafsu yang kita miliki ini, dengan nafsu yang hari ini mengatakan kepada kita, yang saat ini mengatakan kepada kita, kenapa engkau masih berbuat maksiat? Kenapa engkau masih berbuat dosa? Kenapa engkau masih memutuskan silaturahmi? Dan kenapa engkau masih mengerjakan riba, mengembangkan riba? Dan kenapa engkau masih meninggalkan sholat? Dan kenapa engkau masih mendustai, karena masih berdurhaka terhadap orang tuamu? Dan hal ini kita mengetahui bahwa sesungguhnya itu an-nafsu itu sebenarnya agung di sisi Allah, di mana Allah bersumpah dengan an-nafsu, yaitu pada surah Al-Qiyamah dengan ayat yang kedua tadi. Seperti yang kita ketahui, seperti yang kita pelajari, nafsu itu ada 3. Yang pertama ada nafsu mutmainnah, yang kedua itu ada nafsu lawwamah, dan yang ketiga ada nafsu amarah bisu. Nafsu mutmainnah adalah nafsu yang senantiasa menyuruh kita untuk berbuat berketaatan, yang senantiasa menyuruh kita untuk beribadah. Sedangkan nafsu lawwamah adalah nafsu yang menguasai kita, nafsu yang sering digunakan oleh kita. Dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah di kitab Sahih Muslim, yang artinya, kalau saja dosa kalian itu sebanyak buih di lautan, niscaya Allah akan mengampuni dosa kalian. Kemudian juga ada hadis yang artinya bahwa kalau saja
kalian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan membinasakan kalian. Kemudian Allah akan mendatangkan umat selain daripada kalian, di mana mereka itu senantiasa beristighfar dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah kisah, suatu saat Hanzalah sahabat Nabi berjalan, dan dia menemui di jalan dia menemui Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Hanzalah, "Ya Hanzalah, kaifa haluk? Bagaimana keadaanmu?" Hanzalah menjawab, "Aku Hanzalah telah munafik. Aku Hanzalah telah munafik. Di hatiku telah munafik. Ada kemunafikan yang ada di hatiku." Setelah itu Abu Bakar terkejut dan tersontak. Lalu berkata kepada Abu Bakar, kepada Hanzalah, "Subhanallah, kenapa engkau mengatakan hal yang demikian itu, ya Hanzalah?" Lalu Hanzalah menjawab Abu Bakar, "Bagaimana aku tidak berkata dengan hal yang demikian itu? Ketika aku berada di dekat Rasulullah dan Rasulullah mengingatkan tentang surga dan neraka, imanku menjadi penuh, imanku menjadi tinggi. Tetapi ketika aku sudah berada di luar, Rasulullah berada di rumah, ketika aku bergaul dengan anak-anakku, dengan istriku, dan mengerjakan pekerjaan yang setiap hari ku kerjakan, maka aku lupa akan nasihat-nasihat itu, aku lupa akan apa yang dikatakan oleh Rasulullah." Lalu Abu Bakar menjawab, "Benar, kau benar wahai Hanzalah. Aku juga mengalami hal yang demikian yang seperti dirimu." Lalu Abu Bakar mengajak Hanzalah kepada Rasulullah, "Ayo Hanzalah, kita menghadap kepada Rasulullah." Dan ketika sudah di hadapan Rasulullah, Hanzalah berkata, "Ya Rasulullah, aku telah munafik. Ya Rasulullah, aku telah munafik." Lalu ia menceritakan bahwa ketika aku berada di depanmu ya Rasulullah, ketika engkau mengingatkan tentang surga dan neraka, imanku menjadi tinggi, aku menjadi penuh dengan keimanan. Tetapi ketika aku kembali kepada rumah, aku bergaul dengan istriku, bergaul dengan anakku, dan aku melupakannya. Ketika aku sibuk dengan dunia, aku sibuk dengan pekerjaanku. Lalu Rasulullah tersenyum dan berkata, demi jiwa ini yang berada di genggamannya, ketika kalian berada dalam hal yang demikian itu dan terus mengingat-ingatnya, maka para malaikat akan berjabat tangan kalian di kasur-kasur dan di jalan kalian. Ya Hanzalah, sesaat sesaat. Demikian terjemahan dari pidato Ustadz Muhammad Hammasat sekitar 5 menit yang saya terjemahkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan atau kesalahan dalam menerjemahkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.